नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. सांगे सुचयलोल्या IIT खातीर जमीन मेजूंक आयलोल्या वेळार पुलिसां आनी थंयच्या शेतकाऱ्यां मदीं तोंडाक तोंड जालें. अशा गडबडांत 2 जाणट्या अस्तुऱ्यांक माडयल्यो अशें आयकूंक येता. त्या जखमी जाल्ल्या अस्तुऱ्यांक लागींच्या हॉस्पिटलांत व्हेलीं. त्या आदीं IIT प्रोजेक्टा खातीर सांगे सुचयलोली जमीन मेजताले ती शेतकारांनी आडायली. खेरीत भाशेन खुबश्यो शेतकारी अस्तुऱ्यो विरोध करूंक फुडें सरल्यो. ती शेतां आपणाच्या पुर्वजांची आनी आपूण ती सोडूंक राजी नात म्हूण त्या अस्तुऱ्यांनी तोंडभर हाजीर आसलेल्या पुलिसांक सांगलें. IIT प्रोजेक्टा खातीर मेकळी जमीन आसा ती आपणावंक सोदतात ताका थंयच्या शेतकाऱ्यांचो खोर विरोध आसा. पिक्चर तो आम होट मारतले पिक्चर आम होट मारतले जाती जाती सांग्यार गांवांत झगडी जावं नाय हे आमदारान आमकां त्रासां उडयली मेलो मनशा पासून शिमतर कातरी तयार केली मेलो मनशा पासून शिमतर गेले घराक माल जाल्यार थंय वचपा दिसता जाती पासून प्रॉब्लेम एक 5 वर्ष सोडून सोरमांची नाड काढून दितो आणि आता रोयता शेत बेणाचे पाणी दिले त्याच्या ही वाट आसा ही वाट खंय पर्यंत वता थंय पर्यंत आमकां वचपाक जाय. ही आमचे ऑफिशियल ड्युटी आसा, ही पुलिसाचें काम आसा वचून चॅक करपाचें. वी हॅव टू गो.
ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. हरियाणाची बीजेपीची फुडारी आणि टिकटॉक कलाकार सोनाली फोगाट हिच्या खुणाची केस तिच्या गोरेब्याचे आणि हरियाणाचो मुखेलमंत्री मनोहर लाल खट्टराचे मागणेक लागून आता सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशना कडेन दितले म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही केस सीबीआय कडेन दिवची म्हूण सांगून आपूण पोटशी गौर मंत्री अमित शाहाक चीट बरयतलो म्हूण मुखेलमंत्र्यान फुडें सांगले. हे केशी विशीं गोंयचे पुलिसेच्या यत्नाची तुस्त करीत हे केशीची चवकशी करतना गोंयचे पुलिसेक कितलेच पुरावे मेळ्ळ्यात म्हूण मुखेलमंत्र्यान फुडें सांगले. सोनाली फोगाट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए. उनकी बेटी की भी डिमांड थी. हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. बहुत अच्छे क्लूज़ भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं. हरियाणा के सीएम के साथ बात हुआ. मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ. कंप्लीट जाय दिले न्हू ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआय दिवपाक. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. कायद्या आड वचून पोरण्या गोंयां बांदलोल्या बोंगल्या आड केस घालोली ती सोमारादीस जावपाची आसली ती जावंक ना म्हूण तो विशय उबारून दवरलोल्या एक्टिविस्टांनी अजाप उक्तायलें. अशें करप म्हळ्यार लोकांच्या दुडवांचो आनी वेळाचो इबाड करप अशें तांणी म्हळें. टीसीपीन टॅक्निकल लायसन्स फाटीं घेवचें आनी बेकायद्यान बांदलोलो बोंगलो मोडचो म्हूण तांणी मागलें. सरकार त्या बेकायद्याच्या बोंगल्याचेर उपाय घेवंक सोदिना आनी ती सरकाराची फोटिंगपणां अशें तांणी म्हळें. कलीज मोडून उडोवंक जाता जाल्यार पोरण्या गोंयां कायद्या आड बांदलोलो बोंगलो कित्याक मोडूंक जायना असो तांणी प्रश्न केलो. Trying to help the government with the documents, because the documents provided are fraud and we have evidence that we can prove that those documents are fraud. So I request the government and the TCP to please revoke the order again and see that the bungalow is demolished. This is common people who are shelling out their money from their pockets. No one is going to bear this loss. We have to leave our work and come for these meetings. So I pledge and I humbly request the government and the TCP minister to please revoke the technical clearance and please see that we are given justice. Thank you. It's a political motivate politics. I don't think it is politically motivated in this, but I think so there is some jumla in this which the government doesn't want to show. Because by now, if Curlis can be demolished, why can't this not be demolished? In one day, without any time limit, it can be demolished. And we are fighting hunger strike. People are suffered a lot in rains and sun, and still this is not getting demolished. For what reason? There is no reason for this. Straight away, when everyone has said that it is really illegal, when the TCP has said it is illegal, when it is in a protected area, it is illegal. There are so many norms where they have where they have violated, and with all this taking into all this into consideration, it is an illegal bungalow. So why wait for the verdict of court and this and that? But the panchayat and the TCP should demolish the thing. Not wait, give just assurance to people and waste their time. The TCP should act, and the TCP, I would request Viswajit Rane. He had said in his website that to complain if there is, and he will take legal action. Sorry to say, I have not received any response from the TCP minister yet. Only saying that your matter is being considered. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही.
गोंयांतान वेताना आर्स बिस्प म्हूण गेलोलो मानेस्त कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रांव कार्दियाल नेमतोच सोमारा दीस सकाळीं पयलेच फावट रोमांतान गोंयां आयला. विगार जेराल पाज जुझे रेमेडियस, साबार पाद्रिनी, फिरगोजकारांनी आनी आमदारांनी ताका दाबोळे विमानतळार फुरा भेटोवन येवकार दिलो. रातभर जागरण करून मागणें करतल्या चिकालींच्या फिरगोजकारांक कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रांव भेट दिली. तांच्या वांगडा मागणें केलें आनी तांचेर आशिर्वाद घालो. Yes, I've been to Rome to take part in elevation as a cardinal, and I'm come here to welcome him to Goa. It's a great honor and joy for us, for Goans, and especially for Indians. One of the Indian cardinal from Goa, Archdiocese of Goa, is elevated for the post of the cardinal. We are very grateful and to Pope Francis, and also we welcome our new Cardinal Bishop Philip Neri Ferrand. As a member of the Legislative Assembly of Aldona constituency, Kita Amsa Cardinal hails from Aldona. So a delegation from Aldona constituency, we have come here with our parish priest to welcome His Eminence, and we are very happy that he is coming back to Goa and that he will discharge his pastoral duties. This is the first time in 453 odd years that a Goan has been appointed. A Goan meaning Goan living in Goa from the Goa diocese has been appointed as a cardinal. It is a great honor for us. And that is why I believe in the fitness of things that one should come to welcome the son of the soil. He has attained such a high position. तो देंवता आसतना आमचे फिरगोजेन देंवला. एअरपोर्ट दाबोलेचो एअरपोर्ट आमचे चिखलेचे फिरगोजेक लागता. ह्या पासो तो आमचो सगलो लोक आमच्या बिस्प साहेबाक आमच्या आपल्या गोवड्याक मोगान आनी आपुरबायेन येवकार दिवपाक आयज दिसभर रात जावं पासून जागी रावल्यात. आनी हो उजवाड करीत भाशेन तो आमच्या गांवांत येयला तेन्ना आनी गोंयांत येयला तेन्ना हो उजवाड आमच्या गोंयांत ताचे वरवीं आनिकूय फांकतलो. हें दाखोवपाक ह्या आमच्या लोकांनी सगल्यो आतां लायट गेल्ली आहा एक्चुअली त्या पासून त्यो सगल्यो उजवाड्यो घेवन ती आयिल्ली आसात. आमच्या बिस्प साहेबाक आमच्या कार्डिनल साहेबाक हो मोगाचो येवकार दिता. Kiran Borkar for Herald TV. काटें बायना 33 वर्सांचे पिरायेच्या उमेश जैनाचो खून जालो ते विशीं मुर्मुगांवचे पुलिसेन पळोवन भोंवपी आनीक तेग आरोपींक सांपडायल्यात. ते आरोपी कर्नाटकांत आसात म्हूण पुलिसांक खबर मेळ्ळी. आयतारा दीस मुर्मुगांवचे पुलिसेन तांकां बेळगांव कर्नाटकांत धरले. गुन्यांवकारांचीं नांवां जुमान शेख, परशुराम डुडामनी आनी दुर्गप्पा मदार अशीं आसात. तांकां 7 दीस पुलिसेन दवरल्यात. तांकां आमी टू रिलायबल इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की बागलकोट कर्नाटका आसा आनी थंय टीम आमची प्रोसीड जाली की थंय वयता पावता पावता कळ्ळें की ती बेळगांव सायडीन रिटर्न येवपाक ते भायर सरल्या. सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां मदीं इंटरव्यून केलें आनी दे वर एप्रिहेंडेड इन बेळगांव. आनी एकॉर्डिंगली नाव ते ब्रॉड बॅक टू गोवा आनी फर्दर इंटरोगेशन तेंची चालू 7 days पुलीस कस्टडी आनी दे वील प्रोड्यूस अगेन टुमॉरो फॉर रिमांड. मोटीव कितें आसलें सर? मोठी चालू आसा, इंटरोगेशन चालू आसा. काय सांगता हे हाडले तेंची नांवां कितें सांगता? उरले 3 जाण एकूच आशिल्ले ते जुम्मन शेख, परशुराम डोडामणी आनी दुर्गप्पा मदर. Kiran Borkar for Herald TV. इतली इबार जालोली तूर दाली विशीं आपणाक विजिलन्स खात्यांतल्यान फायली आयल्या अशें मंगळारा दीस मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या घोटाळ्यांत 5 ते 6 जाणांचो हात आसा अशें ताणें सांगलें. ह्या घोटाळ्यांत जांचो हात आसा तांचे आड खर उपाय घेवचे म्हूण मुखेलमंत्र्यान विजिलन्स खात्याक सांगलां. तशेंच साखरेचो इबाड केला ते विशींची फायल मेळ्ळ्या पूण तातूंत कितल्या जाणांचो हात आसा तें आजून कळूंक ना म्हूण सावंतान सांगलें. ते विशीं चवकशी करूंक सावंतान विजिलन्स खात्याक बरयलां. तूर दाळीच्या फायलींत म्हाका दिसता ऑल टुगेदर 5 गाय 6 जाण इनवॉल्व आसा. हांवें ताका सांगलां जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन कितें ती तेंचेर घे, कारण तूर दाळीच्या उपरांत म्हाका साखरेची फायल मेळ्ळ्या. साखरेच्याय फायलीचेर हांवें तसोच शिरो मारला. जे कोण इनवॉल्व आसा पयलीं त्या सगळ्या जाणांक स्ट्रिक्टली जितकी पण हे पनिशमेंट जी जावंक शकता पयलीं तितकी पनिशमेंट. चण्याची बी पावली? चण्याची अजून पावूंक ना. साखरेची म्हाजे कडेन कितले जाण इनवॉल्व? साखरेची मेळ्ळी कितले इनवॉल्व आहा ते येवंक नासली. डायरेक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आयली.
म्हणून हांवें त्या खातीर सांगलां विजिलन्साक इन्क्वायरी करपा लायला आनी कोण इनवॉल्व आसा तें काड म्हटल्यार पण सगळ्या जाणांचेर पनिशमेंट. Prasad Polji for Herald TV. सोमारा दोनपारां अट्टल सेतू पुलाचेर उपयोग जालो. ट्रकाक चुकीचे वाटेन सायड मारून नेटान फुडें गेलोली म्हापशांची गाडी वचून डिवायडराचेर आपटली आनी 2 खांबे मोडून उडयले. ह्या उपयोगांत कोणाक कांयच जावंक ना म्हूण थंय जाग्यार आसलेल्या पुलिसांनी हेरल्ड टीव्हीक सांगलें. ह्या उपयोगाक लागून पर्वरे पणजे रस्त्यार सगल्यो गाडयो आडकडून उरल्यो. साहेब एक्चुअली कितें जालें कितें जालें काय ना प्रायमा फेसी तो ओवरटेक करतालो ड्रायव्हराचें म्हणणें आनी तो एक ट्रक ताजे मुखार वतालो तो लेफ्टान आयलो सो हाकाय लेफ्ट घेवचे पडले डिवायडर आपटलो म्हणटा. इंजर्ड बी ना ड्रायव्हर बरो आसा I-20. एकटोच आसलो? एकटोच आशिल्लो. गाडी खंयची साहेब? I-20. आनी खंय हांगा पणजे काय पणजेची म्हापसा रजिस्ट्रेशन. येस सर थँक्यू. Sagun Gowde for Herald TV. दर्यादेगेच्या वाठारांनी ट्युरिझमाची येवजण तयार करूंक ट्युरिझमाचो मंत्री रोहन कावंटेन दर्यादेगेचे वाठारांतल्या आमदारां कडेन पयली जमात केली. भेट दिवपी ट्युरिस्टांची मनां जिखून घेवंक बांदावळीचें सुदारप करप, प्रायो निवळ करप, CCTV उदेशी नदर दवरप, कमांड कंट्रोल रूम, शेकां खातीर धोरण आनी हेर लागू जावपी विशयांचेर भासाभास केली. ट्युरिझमाचे नवे येवजणेचो भाग कसो गोंय डिजिटल भोंवडेकारांक आमंत्रण दितले आनी सांगाता वावरूंक प्रायांचेर जागो दितले. बेकायद्यान जें कितें चलता ताचेर ताबो दवरूंक फुडल्या काळांत तान ट्युरिझमाचो सेक्युरिटी फोर्स चालीक लायतले म्हूण ताणें सांगलें. पहिले कोस्टल MLAची आज मिटींग मागयल्ली टू अंडरस्टँड हाव इट इज वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी बाबतीन वॉट आर द इनपुट्स. पहिले आमी समजून घेवंक जाय की टुरिझमाच्या बाबतीन आमी देर इज नो रुलिंग, देर इज नो ऑपोजिशन. वी नीड टू वर्क टुगेदर बिकॉज इट इज द मेन इकॉनॉमीक सेक्टर ऑफ द स्टेट. आनी तो समज आमी सेक्टर समज घट करतले जाल्यार सगळ्यांचे इनपुट्स फर्स्ट हँड इम्पॉर्टंट आसा. तरेतरेचे इनपूट जेन्ना रस्त्या वयल्यान येतात, बाकीचे येतात आनी कितें डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां कळना, ताज्या खातीर ही कोस्टल MLAची मिटींग करून घेतिल्ली. शेक पॉलिसी अंदू कंटिन्यू जाता. वॉटर स्पोर्ट्साक आमकां कितें चेंजीस करचे पडटा, हाव द टुरिस्ट नीड्स टू बी फिलींग स्पेशल अँड कॅरी बॅक गुड मेमरीज, वॉट आर द न्यू एव्हेन्यूज ऑफ हाव वी कॅन क्रिएट इको टुरिझम इन द रायट सेन्स, हाव वी कॅन टॅप मोर टुरिझम सर्विसीस, what we can do more inclusive to get the right thought of improving our tourism sector are things which we have discussed today. From all the beach pairs, एक जे inputs आयल्या तातूंतल्यान आमी immediately direction दिल्या की the concerned executive engineer along with the departmental people will visit along with these MLAs, understand first hand तांचे issues. खुबशे कडेन टॉयलेट ब्लॉक्स चलना, इल्ले TICs टुरिझम इन्फॉर्मेशन काउंटर्स चालू करूना. हे जे इनपुट्स आयले तातूंत थोडे पंचायतीचे इश्यूज आशिल्ले, बाकीचे सो हे डिस्कस केल्या कशें हाडूंक शकतात आनी थंय हाव दीस पर्टिक्युलर न्यू ब्रीड ऑफ डिजिटल नोमॅड्स नाल्यार पीपल हू आर टॅक्स सेवी आर वॉन्टिंग टू कम इन फॉर देयर क्रिएटिविटी कम एंड स्टे इन गोवा एज होम स्टेज ऑर इन हॉटेल्स एंड आर युटिलायझिंग द प्लेस. तांकां आमी को वर्किंग ऑन द बीच ऑलरेडी जे आमी संकल्पना सुरू केल्या, तांकां मेंबरांक समज दिसता तांकां खंय जाय तांणी त्यो सांगच्यो. आमचे प्रॉब्लेम एकूच जाला की वी आर शॉर्ट ऑफ tourist security force which we think we are going to make partly
मेक इट रेडी विथ द प्रेझेंट इंटिग्रेटेड टुरिझम पॉलिसी आणि जी उरता ते पोलिसेकडे उलोवन वी विल एन्श्युअर दॅट फोर्थकमिंग सीझन वी आर रेडी विथ द नंबर ऑफ पीपल पुलीस दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिसिंग कित्याक शेवटी द इलिगॅलिटी चालू आसा हॉकर्स आसा बाकीचे आसा कोस्टल बेल्टाल गेल्यार नाका अश्यो इलिगल एक्टिविटीज थंय चालूच आसा वेदर इट इज हॉकर्स टाउट्स गायड्स who become the main backbone of illegalities which are there, and that is what we have been trying to weed out. To put it is not an iconic beach, it has been planned under the iconic beach project, and that iconic beach project has already been approved and it is there waiting for central funding. Now we are all together going to be in the process of executing it. पहिले काम कित्याक जायना आशिल्लें, पहिले काम जायना आशिल्लें कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हफ्तो पयलीं मागताले, आतां कोण हफ्तो मागना कोण काय मागना, सो आय थिंक द वर्क विल गो हेड. आणि आम्ही असेंब्लीनूय हे रेस केल्लो पॉयंट तो बेग्याच्या बेग्यान चालू करचो म्हणून पे पार्किंग एरिया आनी द शेड वेर आर लोकल्स फ्रॉम अंजुना वर डिस्प्लेस सो आनी आमकां CCTV सर्वेलन्स जाय म्हणून थ्रू आउट द कोस्टल लायन अंजुना वागातोर शापोरा आनी आमच्या फ्ली मार्केटान एक टॉयलेट ना वेर द होल वर्ल्ड कम्स फ्ली मार्केट एरिया एक चेंजिंग रूम ना एक टॉयलेट ना एक वरस देखून जावं ना 3 ते 4 मर्डर जाल्ले आसा ताका लागून सेक्युरिटी आमकां दिवची अशें तेजेर आमी डिस्कशन केलें आसा आमच्या मिनिस्टरा लागीं आनी तशेंच बाकीचे जे आमचे CCTV जाय थंय गार्बेजो इश्यू आसा बाकीचे कोस्टल पुलीस जाय अशें आमचे जाय ते ताका डिमांड घातलेले आसा. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. कुर्तोरी जिमखानान बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2-0 गोलांनी जैत जोडून 47 चांदोर सीमेन रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या सेमीफायनलांत भितर सरले. हो खेळ आयतारा दीस चांदोरच्या मैदानार जालो. Inasin Arona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. देव बरी रात दिवं.